Hello guys! Og mauna ni ang look sa Cebu cause January na kanindot pa ning chooks to go. Uy, si Shubi, idol na Lanbar. Og mauna na Fit Senior. Fit Senior guys. So hapit na mana sinulog season. Nanay banderitas og hapit na ang piyesta sa Cebu, Fiesta Senior. Mana ilhanan. Ilhanan karon na hapit na ang sinulog. So mana Fit Senior guys, dandaan. So it's around, barely around 3 weeks para before sinulog. So anong kuha na lang, tulol lang ka Sundays, sinulog na. Andam na ta, Fit Senior na guys. Andam na mo pretty tit. So morning kuhan guys. So man ni naong sa Osmeña Boulevard, we call it Jones. So kay ano na lagi sinulog. Okay. Kani nagsugod nagbutang og banderitas. So ya kamo asa man mo balak magsinulog, di ba? Are you gonna watch sinulog this year? Of course, we're gonna watch sinulog. Daghan pagmahitabo na before we talk about sinulog. Yes, we gotta talk about this BRT. Kay question ko na sa World Bank, kay flag na sa this World Bank, kay ano kuno wag yun tarong ang implementation ani. Diba, we've spent billions na ani. Yan na yun, gikuan nang sa mga politiko ba. Abot, gipolitika ni, or onsa ni, nothing's happening. Diba? Nothing's happening sa BRT. So, mani ang question aniron, diba? Normally na mga tanam ba, we wanna compete with the world when it comes to tourism. Diba? Yun yung politikahon, but there are projects like this na it would have been easy, help ease traffic, make Cebu, have a public transportation. Even foreigners, unsa may gi-expect niyo sa mga turista di ay mag-taxi lang tanan, mag motor, o diba, or mag tourist bus. Di man. Because if ganahan mo matuyok ang tarong ang Cebu ba, sometimes we need to have a public transportation that's affordable, reliable, and fast enough. And this is a solution, by the way, kaning BRT. And ang problema, daghan gibabag, nadugay, nalangay, naligamay na implitasyon, mangreklamo dayon mga tao, and you don't kuan mausahay, then mo reklamo sa tanangan mo gamay na kitag turista. Na ba yan? Daghan kayo maingon ba? Train, LRT. So, ang BRT mga ito 15 years to implement. Unsa pa ka kung LRT yung ginawa, basig 25 katuig ba? Sometimes ba, we have to be grounded in reality sa with reality na ang mga tao na dapat we have to think about solutions slowly but surely. Kuan lang ba? Himuan na itong paagi. Daghan kayo mo yung sayon kay ingon, mag-train, tahimo tag-train. Kisay mo fund. World Bank would not fund anymore any projects, ambitious projects, kung di na niya totiwason ang BRT mo yun yung mabuhat mo yung mag-MRT na noon mo. Mga niya akong puntuan na ba lang nandili kuan. Kaning mga may kayo mo komentaryo sa internet ba usahay. Yes, we have to have that started na, because it shows the marabag, it can show marabag how incompetent ang pag-implement nato ba. Dugay kay implement. Then let's say di na lang ninyo idayon kay mga kuno inyong kan, then Cebu will just look like Cebu in the 90s. Wala tayo forward progression man ang mingon mo ninduta na sa Vietnam oy. Ninduta na sa kuan. Yung Pilipino naman yung kuan mo ra matag ang katawanan ani. Sa una kita ang tourism ba, may lang tag na net tourism. Mas daghan tag inbound kaysa nang gawas na Pilipino. Karon mas daghan ng Pilipino na mugawas kaysa nanood na mga foreigners sa Pilipinas. So that's that's freaking insane na datot na di kayo ni mga Pinoy, di ba? Pero mana akong kuan lang na hopefully mo na iampo na to ni Senior Santo Niño kana na sitwasyon na hopefully people will realize
unsa ka importante ni. We shouldn't we should improve na. Ano ba, lisod kayong tao, grabe ka resistant dire sa Cebu ba ang mga tao. Dayon, for example, kanasang EV taxis kintay. Daghan kay mo reklamo kay matraffic na kuno, daghan na kuno, pero in the end lagi if we don't move forward with technology, magpaawahi ta. Wani na kay kas Vietnam, kita na ng Vietnam na no nagdaan na teknolohiya diri because waman ta kita, we didn't even invest on that. Di ba? Di ba? Sama ni. Thank you sa nimo. Ko sige ubon. Hindi mo dukangan? Atot. Yes, bye. So mga na guys, sumato ko isuhon. So mga na ba kanang EV? We won't move forward with EV. Supak-supakon. Of course, operators masupak na, pero pa lagi na. Hasta pang gobyerno mo harang. Testingan. Na hopefully madayo na ang point man ako ba, we always have a lot of solutions, but di gid na to i-implement kay mao lagi say barawon mo apil ang mga politiko. No matter mo kung kuan ba ka na, for example sa BRT ni gi politika man na yan sinitabo, di ba? Then karon laban-laban pa mga tao tungod sa ilang mga politiko na political feelings na may tagan bitaw bisag kaning SRP sa una supak mga tao karon sige na sila gamit. Ang point na sometimes there are solutions, we have to be open to it and give it a chance, and we have to let it be there, be implemented, i-try or then improve, diba? Improve as we go na lang yun. Kita ka rin SRP dagan magnausap na ng mga pamaagi o kanang mga developments diha. Pero na ang point magud ana, that was funded kanang billions and billions na i-loan. Di magpa-loan ang mga dagkong institution if they don't find it viable, feasible. Diba? It can help good kung nila makita na makatabang. Ano kung magpautang ko? Mura kung nagnegosyo, bangko ka, pautang ko na klaro nang kaya mapildi mong negosyo. Kuhan ko ni, dagko ko ni na institution, di na sila magpautang basta-basta if tanaw nila why bati na project. Diba? Nagpautang na good sila, gifanda na. Yung manong usbon-uson balisan, yung usbon-usbon hindi nyo i-implement. So hasta to nagpautang maglagot. Diba? So we shouldn't do that, diba? We should implement it. So mingon mo MRT, LRT katong mga genius in social media, then you have to make a feasibility study pa. You have to present it. You have to let someone fund it if they're willing. And with the way we've done to the kaniya to mga dagkong project na ni klarong implementa, kinsa may ganahan magpautang. Di ba? Nindot tagi na BRT na mga train, sa pa inyong imagination diha. Di man gina to ma-implement man lang ang BRT, di man lagi ma-implement ang kanang mga eco-friendly na taxi. Mapagbabagan pa man gani. So how sure are we? Di ba? Na kaning ubang projects will be implemented. Di ba? How sure are we? So maning akong question karon. So we're already entering 2026. Di ba? Magsinulog na ta. Unsa man nato ikuana ni when it comes to moving forward ba? There's even tourism data na ba na Philippines mga kabuto 4 million tourists, while all other competitors, neighbors in Southeast Asia has at least 10 million. 10 million. Indonesia, Malaysia almost 30 million, Thailand 24 million, tingin Singapore sa gagamay sa Singapore, di ba?
it has even way more, or 5 times more than the tourism sa Pilipinas. So, mauna. And one major issue would be infrastructure. Ang naong sa Pilipinas 10 years ago, marang pare-pareho yung naong karon. O, diba? O, sa Cebu. O, nindot na ng SRP, naniniwan, yes. But, pa, way BRT, way kuhan, wag yapon, mamurong sa may impressive na dirikin tayo for a foreigner. O, diba? Kanina sa Pilipinas, o, ang Cebu, yes, it's progressing well, but not as fast as the Vietnam. Oh, but we're swerte naging Cebu, we're developing faster than, you know, than most places in the Philippines, pero still talagang pwede ma-improve na ang makatabang is the government. So wala, upit senior na lang tamo, sampit na lang tang Santo Niño na hopefully malamdagan niya itong mga leaders, malamdagan niya itong mga politiko, or even the people to the ground na makasabot sila na kinahanglan kita mo upgrade. Kinahanglan usbo na itong mindset. Kinahanglan we have to be open to something na kada pag-studyhan na magunagod to move forward. Because if we won't di na to magsige lang tag walang itay usbon, kontento rata, or tanaw na to ato rang kaugalingon kay na traffic ta na porhisyo tagamay sa sugod, then wa na gid maapsan na gyud ta. Dili man ko nagori maapsan ba ta sa Pilipinas, kay sa Pilipinas wa man sa gibuhat ang lain-lain lugar, wa man gid say waan pilar sa Pilipinas na progresibo, utok, visionary ang mga leaders na naagi pambuhat karon bihira ra kaayo. Pero kumpara lagi nato sa laing country, mao na mabiyaan gyud tag maayo. Wala kasi po na may mga ingani, pero mao lagi na mabiyaan gyud tag maayo kung dili nato ni tarungon. Di na nato usbon. So mo na moingon ko nimo, hopefully malamdagan ni mga leaders when it comes to kaning mga EV taxis, makuan mo na, let's move forward. Diba? Let's move forward. Ganahan kita kay electric vehicles, so forward na ta. This is another system sa taxi na sa una ang mga driver na magkalisod o boundary, nagreklamo. Malgi nang uban ko no, ang taxi driver ang istorya negatibo kay stinuryaan na murag niabot ka diri para maglipay-lipay sa Pilipino yan. Ako na yung istorya mga kuan, bati pa kayong taxi, baho ko no, mana ba yan din. Ang driver murag pag murag kuan ba, dili professional ingana ba. So kinahanglan nato na usbon tingali na natin pwedeng mausab. Kana sa BRT dapat pa-implementa na dapat gamito na. Dapat options. Ngayon lang ko karon ba na walang gina akong iampo na hopefully we will have leaders who will have vision, not vision for their generation, for their term. Dapat ay lang vision na even after their term, hawa ba sila after 3, 6, 9 years, makainom naman mga tao kung na sila yung legacy na muna maghawa nila, nagin sila yung project na nakaingon sila na tungod adidiya na sila yung nabuhat na ni kuan gyud ni improve yung Cebu, diba? Dapat na ingana sila na projects, dapat tunaw-naon nila na di lang sa ilang term kaya usay magod protektar para sa election man. Dapat karon dapat inyo na nang i-mindset lang yun na dapat hopefully na you will create things for the next generation. Kani samaan sa nindot attraction ang Cebu. Yeah, so thank you so much for watching guys this rant na to for 2026. No, this is not a rant, but this is more of a prayer na hopefully sangpit ang senior na lang na malamdagan yun atong leaders na we will be able to to create a better Cebu, or not only a better Cebu, a better Philippines for that matter, diba? Thank you so much for watching and see you na sa mga future drives. Happy New Year dan. Bye.